खवाई बखास्तनि शालका रामचंद्रगारनि बाजापरा आमचाइनि खरकसा सामं हामिया तांनाय शिक्लानि बागै खोंसानो खने हामजक बिसावै थिका आथैनाय हामजकनि मुं लखिदास आ शिक्ला जरा जरावा आ हामजकनो उल्टा पुल्टा कक सावै थामसि कारेवै तंगो हनै कक्सिल सामं कासाका आ हामजक थैमान या गोला आ शिक्ला अरबदास आ हामजकनि उमर कासुग्या बसाजकनो उल्टा पुल्टा कक सानानि जेंसाखा जरा जरावा लामा रगो साइसिं नोके आ उमर कासुग्या बरैनो उल्टा पुल्टा कक सावै तंगो अरबदास साल केसासका अरबदास आ उमर कासुग्या बरैनि नगद हांगै हामिया कक सावैखा हनै कक्सिल सामं कासाका पाटिमनि कक्तमा मानै नगद हांगा उमर कासुग्या बरैनि बुफा बिमल कुमार दास बिमल बाबू आ शिक्ला न माना खलायनानि थांखांके आ शिक्ला बनो बोनानि बागै सकरम खातै नगनि आरिनि बेरा सुबाइबै दिखा कराकसालो बिमल कुमार दास आमसाइनि अरबदास न केबेंगै खवाई महिला थानाबो मामला खलायखा मामला खलायमानि यागोलो कराकसालनि सारिफांगो अरबदास न रमखा पुलिस स्रांसालो खवाई महिला थानाने ओसी मीना देबबर्मा पार्टी মনতেই শাখা অভিযোগ করে তারপরে গত 20 তারিখ নাকি লোকটা বাড়িতে ছিলেন তখনই আবার নাকি এফএন নেম একিউজড আবার ওদের বাড়িতে যায় যাওয়ার পরে মেয়েকে দেখে আবার বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে তখন উনি দেখতে পেয়ে ওনাকে না করণে ওনাকে মারার জন্য তারা উদ্যত হন এবং ওনার বাড়ির যে বাউন্ডারি বেড়াগুলি ভেঙে ফেলে এই অভিযোগ মূলে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি বাইট খোয়াই উমেন পিএস কেস নাম্বার 2017 under section 306 447 354A 506 34 IPC এবং 12 of protection of children from sexual offences act 2012 এবং on the basis of complaint আমরা যে accused person অনুপ দাস কে অ্যারেস্ট করি এবং আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে রমজানে অরব দাস ন স্রাংশালো পুলিশ রিমান্ড সাनै দরবার নগদ তিসাজাখা বিও রিপোর্ট কক্ষরা।